jotonw no lamsago friends something tini daily update notification on nagi nelenai private job tei working interview tei school college ni update ok nagi nelenai tini ni update o tama tongni rok video no paithak jora nalaidi tei channel o kwtal khongke subscribe kagi tonglai daily o maike update notification mangi tongani bagai important ni rokni je nangai tongmani rok o video ni bising tini nugui manai jephro no channel bai krengai tonglai video no jephro no naigani try khailaidi tini rok pungai ke search khai channel Tripura job sin de private job nai tugui tongnai rok ke tati doi call khaimanai bono samungo mago hani bagai nirok tati doi call khailaidi samungo mangani hi nirok nai tugui no tong hangke video no soya sak nai lai tongdi amai kene jephro ai legi tongdi kete niron friends no share khailai je masa ko mai ke samung nai tugui tongnai roni oro sogoi gani friends ni rok ni support mai ke rogoi tonglai di phari sing sekang pila tabuk sing lai sinai poti bigopti Rashtriya Ayurved Vidyapit National Academy of Ayurved o bukhak teke notification sopai mane Rashtriya Ayurved Vidyapit omongka New Delhi o bukhak teke oro jago nirok kwbangma no state ok nugui manai degree dari যোগ্য আয়ুর্বেদ ডাক্তারের জন্য নতুন দিল nirok busigini tongkana degree ni bagai ayurved doctor ni bagai oro jago New Delhi ni bukhak teke na horjangmani oro jago Delhi gongnai New Delhi te Pune Jaipur Bengaluru Varanasi omo hairogo state o ek bochor course ni bagai certificate course ni khlai manai ayurved ni bagai ayurved doctor ni bagai inkene nirokom no apply khaiga ni bagai bahi khainai inke broni website o visit khaidi www.rabdelhi.nic.in website on nirok apply rokbo khlagi manai te nirok eligible criteria rokbo nagi manai inke omna apply khaiga ni bagai exam rokbo maronai e bhortir jonno 19 January 2025 তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে 19 জানুয়ারি 2025 এই এক্সাম রকবো চলে নাই ইনকেতে খাইনাই রক নেতারস টংকেনি রক খাইলাইদি যে সাইমিয়া কতনে রনো ভিডিও সরগানি ইনতেং ফ্রেন্ডস অন শেয়ার খাইলাইদি তি নেক্সট নাইনাই notification amke kaisa kumoti district ni bukhak tike notification sokai mani oro jagon ni rok apply ma khlainai office o thangai apply khaigai vacancy rok te post rok nailinai first number of tongo public prosecutor and additional public prosecutor duijona vacancy qualification nirokni degree law ni ingani nangnai tei criminal ni go knowledge tongani nangnai 7 bochor ni experience haike omne apply khlagi manai office jaga thaingkha Gumoti district ni SDM office o thangai nirok maronai haike ba judicial magistrate and oro jaga go thangai maronai tei second number o tongo assistant public prosecutor ni go 10 jona vacancy qualification law ni ngani nangnai degree experience 3 bochor ni saka ngani nangnai haike apply khlagi manai omno eligible nai nirok omono apply khaigani form rok bo jaga manai inke broni kumoti district ni website o hakene ni rok form rok bo nugui manai nironi self attested copy khaigai tei document original apro rogo tilangai punugani matlangnai tei document original tilangai sorry xerox copy tilangai self attested copy rok khaigi maronai document submit ma khlainai apply khaigani bagai SDM office Udaipur o jaga go apply ma khlaidi nai সময় ইনকা যে রবিবার ছাড়া আফ্রো থাঙ্গৈ মারনাই 5:30 ni siming 5:30 jora office time chole nai 7 tarik December jora boni last date tongnai inke nirok interview ni bagai ulo saklai jangnai nirok call khaigi phane saklai jangnai haike nirok notification newspaper rok phane rojangnai eligible criteria rok naigi nailadi website o hake website of visit khaigani bagai gumoti.nic.in website o hake nirok application form rok download khaigi apply khlai manai
অমংকা অফলাইন তে নেক্সট নালিনাই 2025 সালে মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ সংক্রান্ত জরুরি বিজ্ঞপ্তি অমংকা ক্লাস 10 তে ক্লাস 12 রক এডমিশন থাংনাই বছর যে ওংমাহাই এডমিশন নাগাनि बागै नामाया रोंनाय रक जे तोय टाइम लागी पाइनाय रक के तेवाइसा 2 डिसेम्बर नि सिमिं 16 डिसेम्बर जरा 2024 नि आफ्रो निरक अफलाइन जानि स्कुल थांगै निरनि फर्म रक सबमिट खागि मानाय डकुमेन्ट रक जे कन्टिन्यू टे कम्पार्टमेन्टल परीक्षा आचंनाय रकनि बागैनो मो नोटिफिकेशन क्लास 10 टे 12 পারিতে নেক্সট নালিফিনাই লোক চাই ঠিকাদারি কাজ শেখানোর করার জন্য থেকে খেয়ে একজন অভিজ্ঞ লোক চাই বয়স 35 থেকে 50 এর মধ্যে কাজ আগরতলা বাইরে মাসিক বেতন আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হবে ঠিকাদারি সামংখাইগানি फोरोंगानि बागै खरकसा एक्सपिरियेन्स बरकनो नाजांनाय एक्सपिरियेन्स गोनांनो 35 बोसोरनि सिमिं 50 बोसोराव ngै दंनाय रंके अ सामंगो खलागि मानाय अमो सामंखा बायरेगो खलागि जांनाय बेतन रक बरक बाय सालागि थि खलागि मानाय मोबाइल नम्बर कन्टेक्ट खलाइदि 10 ता नि सिमिं 6 ता रक नि रक कन्टेक्ट खागि मानाय ब्रोनो कन्टेक्ट खाइगानि मोबाइल नम्बर 8787652600 को कन्टेक्ट खलागि मानाय ते नेक्स्ट नालिनाय चालक चाय प्राइवेट गाड़ी चालक चाय যোগাযোগ করুন गाड़ी ड्राइवर खाइगानि बागै इंटरेस्ट दंनाय रकनि बागै प्राइवेट गाड़ी चालक जांनाय मोबाइल नम्बर रोंदि गाड़ी ड्राइवर रोंगानि बागै 9436121548 कन्टेक्ट खालायदि हायके बाते काइसा 9366473801 कन्टेक्ट खालायदि निरक नोटिफिकेशन बे वीडियो नि बिसिंतै डेली अपडेट नोटिफिकेशन का प्राइवेट जॉब ते गवर्नमेंट जॉब स्कूल कॉलेज नि अपडेट रकनो अ नोटिफिकेशन नि बिसिंतै नुगै माने हानि बागै निरक जेफ्रोनो डेली अपडेट भिडियो न ताकरलायदि जेफ्रो नायगानि ट्राई खालायदि ते नेक्स्ट नालिनाय কর্মী আবশ্যক ছেলে বা মেয়ে প্রয়োজন ওয়াচম্যান মার্কেটিং শিক্ষাগত যোগ্যতা 10 টু গ্রাজুয়েট বেতন আলোচনার মাধ্যমে চালাতে ব্রৈ ওয়াচম্যান তে মার্কেটিং नि সামং খাইगानि बागै क्वालिफिकेशन 10 पास তে ग्रेजुएशन क्लास 10 नि सिमिं ग्रेजुएशन ओंगै दंनाय रकके अ सामंगो खलागि मानाय बेतन रक बरक बाय सालागि थि खालि मानाय हायके मोबाइल नम्बर रोंदि 7005199154 कन्टेक्ट लाइदि हायकेबा ते काइसा 9366653207 कन्टेक्ट लाइदि ते नेक्स्ट কর্মী আবশ্যক এনজিওর সেবামূলক কাজের নার্স হেল্পার কর্মী দরকার নবপ্রান্তিক আমতলি রোজ ভ্যালি পার্ক সংলগ্ন আগরতলা এনজিওর नि सामं एनजिओ रंनो जुबागानि बागै खरकसा नार्स ब्रौनो सेवा खाइगानि बागै नार्स ते हेल्पार रक नाजांनाय अ जागाखौ अमंका आमतली रोज भ्याली नि कानागिनि वांनाय बनि जागा लोकेशन नार्स ते हेल्पार नि बागै जे खाइगानि इंटरेस्ट दंनाय रक मोबाइल नम्बर रोंदि 7005580622 कन्टेक्ट लाइदि हायकेबाते काइसा 9862819414 कन्टेक्ट लाइदि नेक्स्ट কর্মখালী কমপক্ষে 1 বা 2 বছরের পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অফিসের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা নথিপত্র স্থানান্তর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য দায়িত্বশীল সময় নির্দিষ্ট ও সুসজ্জিত অফিস বয় কেয়ারটেকার এবং টেলি জিএসটি টিডিএস ব্যালেন্স শিট প্রতিষ্ঠিত ও সাধারণ অ্যাকাউন্টিংয়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ হিসাব রক্ষক প্রয়োজন নিরক যতন সাইমান খানা 1 বছরनि सिमिं 2 বছর एक्सपीरियंस दंगै दंनाय रक जे अफिसनि सामं रक खालायजांनाय अमंखा कम्पिउटार टेली ते जीएसटी रनि एक्सपीरियंस दंनाय रक के अ जागायाव सामं खालायगि मानाय ब्रोनि इमेल आईडी गनि रक व्हाट्सएप ब्रोनि इमेल आईडी गनि रकनि nangmani resume rok pathogoi rohmanai hr@longtharai.nic sorry tewaisa sage hr@longtharai
ni oro jago nirok biodata rohoroi manai te kaisa angke whatsapp te rohoroi manai 7052530790 nirok whatsapp te kereng manai te next nai walk-in interview require male and female candidate for retail German showroom. Interested candidate can share their biodata with photo. Salate brai rongno retailer German showroom ni bagai najangnai retailer ti bagai je interest tongnai rongni rogni biodata pathogui manai broni mobile number hai ko whatsapp number ro noni biodata go photo ganang ngani nangnai hai ke pathogdi broni mo whatsapp number 6009892467 no pathogui manai the next walk-in interview join our team at AM Medical Center Agartala oro AM Medical Center Agartala ni bukhak dikhe walk-in interview nahar jak tongo oro jaga ni rok walk-in interview thangi rogui manai bo jaga ko maronai baharona psangnai linai first number tongo MDS Master in Dental Surgery go koroksa vacancy Agartala ni center ngai mo center manager ni go koroksa vacancy business development executive ni go duijona vacancy omo date ingkha interview walk-in interview ni bagai 1 December 2024 ni Sunday ni dino jaga thai hotel Polo Tower rongnai Agartala ni time ingkha 4 PM ni siming 7 PM jorangnai ingke ni roni resume rok telangai ma thangnai te document nangmani rok bo telangai ma thangnai haike oro jago ni rok kerengai walk-in interview rogui manai omoni head office ingkha Kolkata MT AM Medical Center Ramnagar road number 3 go tongo te Agartala ni go angke or jaga Ramnagar ni go tongo te boni head office ingke Kolkata go tongo ingke te next nalinai ingke tinini update ase nang sinai friends ongni rono omo haikene daily update rogui ni tongnai ni rok channel by jephro ni kerengai tonglai din roni important rok tongoi mage ani bagi jephro ni kerengai tonglai te je masak video no share khali din roni support om haikene rogui tonglai di Kwtal kongke om haikene subscribe khagi tonglai di rogo channel bising te government job te private job rok hoi manai next update o government job roni sok khagi tongo rok video no nasingai tonglai di ni rok no koi manai government job ni te interview exam roni bagai be rokno upload notification roi ronai okay jotonw hambai